Bachini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم مليون أوني كلي بيسامدي على كلي هيرة داني جمانا كوندي بلا جلما على كجمانا باسي على كبني ميو أني سبالي كادي جمانا كوندي وما باسي تنغا ويدا بي ويه كادرسي بوكاري تريتالا ani honorable Jarasuba ngawele labe ka nyesi uluma bi comme quoi treta ani Mamoudi Kombo fana faraka Karim Keita be komi e dende Karim Keita te ebolo ko président dendo Karim Keita te ebolo ko député do Karim Keita be ebolo e dende do Jarasuba e kuma do fo atebo malien kono iko ko auta sigi fana inga tia au nyena o jera malien ya donde Jarasuba au yo fo we hakiliman ka baray au wilila opposition ni majorité farla nyonga ka keleke ka jamana gonde ngo hakani ni nga fara nyonga mais Bukari Tereta Mamoudi Ko feno be abeka ngunu bi na wese auka kumbe ambe démocratie clé de kono mo tse ka mo bali ida folila ko Karim Keita ka sabali kaka ala laje kaka ala wali nyumando biame yoro mina bi masi sigile ngunde ni ko bi ko ni meke ko fe mutenya foli ke droit be fode dina tike konala na fora bi ko Karim de keleme ka plenty ke ko saksi kama ko ka fo semsi drame kumana saksi ka radio sola nyugu be wilini nyaga nyaga ide anta laje honorable Karim Keita comme la semaine passée c'est que Mamadou Youssouf Bathily a dit que Macky Sall a monté projet Katagana Europe à 2000 et quelques milliards de monté projet monté Katana où il y a 3000 milliards d'amana na bena investisseur ka jamana konana
ante keleya o la dɔɔni ko Alassane Dramane Ouattara k'a ye 3000 projets à milliards de montée 3000 milliards projets de montée ka taa n'a ye Europe u ye 4000 milliards d'a ma ça fait combien de milliards de dollars Karim an kan ka keleya o de la bi e kan ka keleya o de la bi e kan ka Ala tanu bi mɔgɔ minnu tun bɛ k'a fɔ kunu k'a fɔ ko u t'i fa fɛ bi olu bɛ ka ɲɛsin e fa ma olu bɛ ka ɲɛsin quand même ka ko jamana ka jɔ an dɔw yɛrɛ b'a la an bɛ ka ɲɛsin ka ko jamana ka basuma ye Karim Keita Tereta mais mun fɔ aw ye opportuniser to ye bi aw bɛ don min na hali mun tɛ saksi ye n'aw ko Jawara ka plainte ka contre la a b'a ka contre la a t'a fɔ ko ayi Karim est député de pour que i ka bɔ ni vainqueur ye ka bɔ ni tɔgɔ duman ye tɔgɔ tiɲɛ minnu dar'e kan problème mun bɛ commune den ma commune den kɔnɔ e commune den député de e ka kan ka se ka wuli bi de ka expert wele ka projet monter ka jira jiboli sira ati commune den kɔnɔ commune den nɔgɔlen don kɛnɛya tɛ commune den kɔnɔ i ka investissement ɲini ka na n'a ye ka investir u ka mairie la ka tila ka u ka hôpitaux ninnu ka taa appareil dialyse ninnu matériel ɲɛnamaw bila ye là tu vas sortir en vainqueur o ka fisa e ma bi k'a fɔ e bɛ plainte kɛ sexe contre la o dunu bɛ fɔ a ba la bɛ fɔ maa min bɛ se k'a ɲuman fɔ a b'a ɲuman fɔ maa min b'a n bɛ biro la n bɛ biro la n bɛ biro la n bɛ biro la n bɛ yan n bɛ yan maa min bɛ ɲuman fɔ a bɛ ɲuman fɔ maa min bɛ juguman fɔ a bɛ juguman fɔ bi baara mun bɛ e bolo honorable Karim Keita o de ye e ka baara ye ka essayer ka ji di commune den mɔgɔw ma ka essayer ka kɛnɛya di commune den mɔgɔw ma ka essayer ka kalan di commune den mɔgɔw ma ka lakana di commune den mɔgɔw ma o de jɔrɔ kan kɛ e minɛ bi ni saksi weleli ye tribunal la quel qu'en soit mɔgɔ y'i bilala o i yɛrɛ de dusura k'a kɛ o e ka kan ka se k'o de kɛ saksi ye journaliste de Karim Keita ko journaliste de fagala Karim Keita saksi welela de Dramé fɛ a ka radio ka antenne na n'o y'o divisé diɲɛ bɛɛ ye nin mɛn o kaw ni kɛ dɔɔni s'il te plaît ni a ye nin faga n'o y'o divisé ne kɔni bolo e b'o mun i tɔgɔ la o kelen dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ bila i kunkolo la e ye député de ye jɔn de bɛ yen assemblée kɔnɔ ko mun bɛ illimité bɔ e la k'e bila justice ka niveau la o mɔgɔ tɛ yen o e burankɛ de ye assemblée président ye petini ka fagali ne t'a dɔn Alahu subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn i m'a ye ne ma deli ka n da bila a la ne ni e ye dunan de ye Mali kɔnɔ petini olu de ta ye jamana ye o olu de ta ye dugu in ye o ne y'i pa ka sɔrɔ kotigi m'a pa e bɛ panko fila de kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a la e jɔn bɛ se k'i pan ka tɛmɛ turulakaw ɲɛ turulakaw den de don a sara sacogo o sacogo la diɲɛ kɔnɔ ne t'a dɔn n tɛ n da bila a la je peux pas être devant n tɛ taa ɲɛfɛ a la n'olu y'o olu ma fɛn fɔ jɔn bɛ se ka kuma o la san saba bi a kuma bɛ fɔ a san saba la jɔn bɛ yen mun taara e minɛ Karim Keita o mɔgɔ tɛ bi an bɛ don min na o mɔgɔ tɛ mun bɛ se k'e minɛ Karim ɲugu-ɲugu bɛ wuli ni ɲaga-ɲaga ye Aras Jal minɛna Asetu minɛna u bilala Paul Bero minɛna Kibiri minɛna Karim Keita jɛnɛ sogojogo bɛ kaso la bi an y'a essayer tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na jamana in bɛ basigi tɔgɔ min na k'a jira k'a fɔ opportunistes de bɛ k'aw bila ko dɔ la mais n y'a ye Karim a bɛ komi e tɛ fɛn dɔ fɛn bɛ i t'a faamuya kosɛbɛ i t'a analyser dɛ ni e b'o analyser bi an bɛ fasi mun na bi bolojigiw bɛ ka kɛ kow bɛ ka kɛ dugu in kɔnɔ
e b'o dɔn ne b'o dɔn o jɔyɔrɔ de kan k'e minɛ sécurité ka lakana jamana in kɔnɔ o de kan k'e minɛ mun kɛra o don na jijani sira la o jɔyɔrɔ de kan k'e minɛ e kan k'olu dɛmɛ o baara la kunu mun kun bɛ kunna sini mun kun bɛ ka kɛ AC 2000 la o jɔyɔrɔ de kan k'e minɛ jɔrna mange e minɛ bi ne k'a fɔ ke e bɛ comment ça s'appelle e bɛ saksi wele tribunal la o tɛ na ni foyi ye ni basigibaliya tɛ o tɛ na ni foyi ye ni bɛnbaliya tɛ o tɛ na ni foyi ye ni malo tɛ bɛnbaliya ni mɔgɔ bɛ yen mun bɛ se ka ɲuman fɔ a la o bɛ ɲuman fɔ a la mun bɛ se ka juguman fɔ a la o bɛ juguman fɔ a la mais est ce que o kun don wa bi ala de y'a fanga di e ma jɔn bɛ mali kɔnɔ bi mun bɛ se ka taa e minɛ e sigiyɔrɔ la o cɛ tɛ mali kɔnɔ parce que fanga b'aw de bolo bi mais ne fanga b'i bolo aw b'a jate fɛn dɔw bɛ yen olu tun bɛ ka kɛ bi o dabila la aw kan ka se k'a dɔn mɔgɔw ye dɔɔnin dɛ fɛn bɛɛ bɛ ka fɔ dɛ kuma bɛɛ bɛ ka fɔ ŋunuŋunukan bɛɛ bɛ ka fɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ allo alimami oui iteliya ka kuma iteliya on y a merci n y'a sɔrɔ kan bɛn e ɲɛ tɛ nin na ni yɛrɛ tɛ kelen dɔrɔn fɔ la ne fɛnɛ tɛ dayɛlɛ ne filɛ nin ka video kɛ courant tigɛra mali kɔnɔna na a la o jɔrɔ kan ka se ka e minɛ o la jɔrɔna bɛ e la bi da kan ka kɛ e ye bi Karim sunɔgɔ man ka kɛ e ye bi o ye maliyɛndenw ka lakana maliyɛndenw ka kɛnɛya maliyɛndenw ka bɛn o jɔrɔ de kan ka e minɛ o de kan ka kɛ a y'aw ta bala aw kan ta bila ɲɛ Karim Keita nin jɔrɔna man ka e minɛ ko ka taa saksi wele tribunal la ko o jugement ye nin don ye k'o ye Semsi Dramé wele nafa jumɛn b'o o la ni mankan tɛ ni bɛnbaliya tɛ nafa jumɛn b'o la diɲɛ kɔnɔ nafa foyi t'o la o ni mankan ni bɛnbaliya tɛ o ne kɔni bɛ mun fɔ i ye honorable Karim Keita fasi wɛrɛ b'an bolo jamana in kɔnɔ bi mun tɛ tribunal taga ye mun tɛ opportunisiw mun tɛ ka faveur to olu ma ni n ko opportunisiw cela veut dire quoi progrès tɛ mali kɔnɔ ni jawara tɛ e kan ka se k'a bila i kunna o kɔni o ye intérêt ye o ye intérêt personnel ye o ye jɔyɔrɔ ko ye mais Karim a bɛ ban dɛ fɛn tɛ mun tɛ ban dɛ ni ala ka sebaya tɛ dɛ mandat 5 tɛ Afrique kɔnɔ tuguni dɛ a kɛ ka ɲa a wagati kɔnɔ i ka sabali ala ni kira kama i ka jamana to a ka basigi i ka sabali ala kama kira kama i ka jamana to a ka basigi Karim Keita o ye ne ka ladilikan ye k'o f'i ye n'i ye sexe wele bi jeunesse bɛ wuli k'a jɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ wuli k'a jɔ musokɔrɔbaw bɛ wuli k'a jɔ o jɔli nafa jumɛn b'o la an bɛ ba bɛnbali fɛn sécurité ta an ka jamana in kɔnɔna la bi an bɛ se ka taga o de lajɛ k'o kɛ ka sécurité k'an ka jamana kɔnɔ ka kɛnɛya ɲini dialyse appareil tɛ yen an kan ka se k'o de ɲini k'o kɛ bi ka wuli an bɛɛ ka hakilina fara ɲɔgɔn kan expert ɲanam da in tugu climatiseur fɛn bɛɛ ka bɔ da in tugu climatiseur bɛ ka fɛn bɛɛ ka bɔ ka se k'aw nati e yɛrɛ kan ka se ka kɛ bi dialyse appareil sɛnɛ kɛ 30 000 euros n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka kule o la ala ye diɲɛ don o da k'a den 5 dɔrɔn de bɛ ponse a maa joli bɛ maa mun bananen dɔ bi a bana b'olu de garijɛgɛ la i kan ka se ka wuli o la ko o de kɛ hali n'i y'a bila i ka commune kɔnɔna la la tɛgɛrɛ bɛ se ka f'i ye dunun bɛ se ka f'i ye bala bɛ se ka f'i ye o aw kan ka se ka dɔn bi kɔni anw tɛ dɛ tuguni dɛ aw de don dɛ basigibaliya b'aw de fan fɛ dɛ
Enfant fait la télé honorable. Je m'adresse à Boukani Tereta. Encore mon père Mohamed Diko. Awe sabali. Awe kuma au denkefe. Aka jamana to aka basiki. Parce que quand on coloqué, au djera awnye, opportunisme nous m'a fait là. Ay war tige oula, ay fembe tige oula, djera tige konala. Allô Jean. Oui. Ça va. Ah, ça va. Voilà, il veut métal couillé mon gros. T'as rien connu qu'on va dire. Voilà, tu as gagné mon numéro. Bon, je crois qu'on y a béqué. Mes vidéos de la follow, il y a béqué. Ah, il y a béqué. Il y a ça métal couillé mon gros. Voilà, il va connaître Ibrahim Khalilou Yatassa, il va connaître. Merci. Ako nga do sisan wona an konte tukun bi ambe yoro mina an kan nga seku odeke surtout Karim Keita mo manga barake jamana in kono kateme eka mo manga chesirke jamana in kono kateme eka Karim mo manga wilika joke ka benyini kateme eka ele kanga benyini Aladje il can y planter, il can y retirer, il faut tenir planter. Ni planter, après ni baski balia dronde, ni planter, après ni ben balia dronde jamana nkona. Ni planter, atena ni baski fouiller jamana konna la bo fana fiye kadaka. Parce que fin lo kumbe kunu au kumbe ko oturuta kada otiku kun mais bi na yo otiku ko kuma kana me au kanga ngaseka munde fo la tien kono
vraiment ne ko munu ke ni misala en vrai dire ni misala parce que ne ra tun taro wa fo ko menacer ni niveau bela bon ne tu manta dabo be kama parce que ko in kera domina chen na ne dusu bora ko jugu ne dusu bla haklinye tu dusu bora ko jugu protection civile nyamo au venula 7 moi ni te passé dro ni dro ka jira buna hada madew na me kuma anga kuma normal ka anga kuma realite ka an kana mankan wili ka nyesi jamana ma nkume ko de yiri ko nyinya buna hada madina protection civile mo orona awra ko ya yiri kuma na jinya benyana ni deni de klara ka wili busanta ko bereta ko mo de kume ka le su ka abla ko ina anga sabali doni jinya ko mais o ya soro de tunde la tunde alors no ko de tretilo senchi na tunye to kula pa sen tusu mjina donc o konana na aya famia aya ide benyebeni na jinya ko de mo ka ga siga wili e ka intérêt personnel kama c'est pour cela ne ko me kuma milliers de la mo ka ga siga wili ga intérêt personnel kama ke ebe mo shu ka ke ka manka wili jamana kono Karim ni eka kuna dia dio ni efaka kuna dia dio na fora ni betu ya bega ye ka on te frag kalonka sans jamais jien konala ni tuya munana tro amba fo protection civile ka ko willa do ne willa ka to ka direction na ka tangini ngalike nguna na willa kumana mais ala na tuya bange kala yira ne ma kuma ka fo fiandira ma kuma ka fo ko nsona non nkuma fils même fin de la même ville là ni kuma la ni réalité de yenyela deni yere bora kana fo vis-à-vis amanga jatemine kola e manga jatemine kola ka donc afo ko na fate balaula na fate mankana nkera mo de wila ka ba placer la protection civile là avec un wili ka mankan wili ka sitinu ke ka mo shu ka se ka ke DG courant be ka se ko ola o mangoya jamana kono diwye ko o mangoya ka balaw wili pour ka le se ka siki ante ala laje anta laje anga intérêt to meto ka fendo fo nga bora malikola de wallahi billahi tallahi abora malikola parce que anana ke fadinya di bo Karim Keita ibe nundi lame ibe nundi laje ibe barakeni nundi ye o de normali ibe nunu active de laje ka barakeni ni de e kanga ni de ni ka sega ka do munela nunu mega ni mankam yiri jamana en konnala nkelenga intérêt mbe balaw ni ka se jamana ma est-ce que o est normali nkelenga intérêt mbe balaw ni ka se jamana ma est-ce que o est normali ne d'après kunu awmu kume wili ko Soumaïla Cissé yaketa Soumaïla Cissé beta mais on a une réalité on y a la bidianatique qu'on en a ala Soumaïla Cissé quel villa ko mo ka ben ko mo ka sabali ko mo ma ibe se ga jamana bo dinga kono togo dinga kono e ka bo o dinga kono la mais si ça ngoni ato enfant fait de aba awde fanfe abe ede fanfe asebe alade asebe ede bi ala ya cedi ema bi ka se ka ni mankai farabi ka se ka saksi ka plainte retirer bi balaw may ma nyini ife ika sabali parce que e ka play kuna modo be e bolo bi aw be ga delide ka fo aw ko ngase ko bla mais na fora kunu e be dala ka be delia ngam ko be wili ka rije mine sukari kremani ambala muso flawulu ay selike aw la jaba manda kan jenat ke konnala mais an nganga ta sariya ka bolo kan mais Karim sariya nto ya ka barake Karim Keita jamana mo mun be gouvernement ina uto ku ka barake Karim Keita anye sam duruke retard la akera tinya akera galoye afora ke edeka api edeka empêchement be mo balika barake o fora onye dugu konnala Karim Keita ne ba nyini fait en tant que citoyen malien en tant que honorable député s'il te plaît jamana ko deun toy u ku ka barake ika jamana toy aka basigi président nya ma folo ela ate laban ela
mɔgɔ kɛra prisonnier denw kɛmɛ ni mugan kun b'u bolo mais e ka tile la mun fɔra k'a fɔ e bɛ k'a kɛ o ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔna la ni e fa ka tile tɛ ne kɔni ka ladilikan mun bɛ i ma i bɛ hɛni in to yen i bɛ fadenya in to yen i b'a bila i kunkolo la ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a bila i kunna ko diyagoya tɛ se ka mɔgɔ minɛ honorable o ye ne ka ladilikan in k'a d'i ma i ka sabali Saksi ka plainte n'a tɛ na ni bɛnbaliya ye a tɛ na ni basigi foyi ye jamana kɔnɔ n'a tɛ na ni tɔgɔtiɲɛ a tɛ na ni basigi foyi ye jamana kɔnɔ kɛlɛ ma kɛ fɔlɔ mɔgɔ t'a sebaaya dɔn Karim kɛlɛ ma kɛ fɔlɔ mɔgɔ t'a sebaaya dɔn i bɛ jɔ fɛn dɔw la kana jɔ o la sabali o de ka ɲi Saksi b'a ka baara de la a b'a ka baara de la journaliste de don ministre Konaté ka division lamɛn bi kunu ministre Konaté de kun b'aw nɔfɛ n'aw ko fɛn o fɛn a ko o i y'a ka kuma lamɛn bi a audio filɛ ni mɔgɔw bolo k'a jouer e man ka se k'a dɔn quand même hali bi mɔgɔ min bɛ kɛ e dɛmɛ nin plainte ninnu na a tigi bɛ jɔyɔrɔ ko de la a tigi bɛ point ɲini de la Karim wallahi a man di ne ye ka conseil di e ma parce que moi bi n'i ye mɔgɔw ye bi k'a fɔ u donni bɛ fɛn na bi mɔgɔ caman bɛ yen même an dɔw ka kɛ activiste ye ka kuma wallahi e ka dusukasi de y'a kɛ parce que moi j'ai fait pendant 1 an et quelques ne tɛ foyi kɛ ne conseil tɛ ne tɛ foyi kɛ ne conseil tɛ ka aw ladi dɔrɔn n'i y'a ye bi aw nana bi k'a fɔ ko ça va pas o ye aw man ka conseil de la mais cɛ a ye tɛmɛ ni dabila sa n bɛ kuma la sa aw bɛ ka n ka kuma perturber sa mun de bɛ yen de wali n ka da tugu yɛrɛ ka fɛn in bɔ n ka fɛn da la yan. C'est lui-même saisi de cette enquête sur la base de la rue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de porter une plainte. On aurait pu la porter contre X, bien évidemment, en mettant en avant la disparition de Birama Touré. Cette enquête, aujourd'hui, est ouverte auprès du commissariat du 9e arrondissement, qui est le commissariat qui est sur la route de Sebenico. ne tɛ n dabila olu la mɔgɔ o mɔgɔ kun bɛ IBK ka régime kɔnɔ kunu IBK kun bɛ RL la e ma tiɲɛ fɔ IBK ye ni e ye kuma fɔ bilahi ne Ibrahim tɛ n dabila o kuma na bilahi n tɛ n dabila la parce que munna n tɛ n dabila la kunu ça fait e kun bɛ yen i ka intérêt personnel de kama i ye tiɲɛ ye i y'i ban ka tiɲɛ yira président na. I y'a faamuya ne tɛ n dabila o la mɔgɔ ye bi ne tɛ n dabila mɔgɔ ye sini a la maa mun ma régime kɛ n'i ye fɛn ye n'i y'a fɔ ne bɛ se ka kuma mais k'i si bɛ ban régime kɔnɔ k'i ka intérêt tara i ka intérêt bɔra i bɔra yen intérêt ko tɛ dɛ k'i bɔra i place la démocratie b'o o de fɔ e bɛ wuli i bɛ tasuma don jamana na jamanadenw bɛ tugu i kɔ bilahi ne tɛ tugu o tigi kɔ fo ka diɲɛ wuli ne t'o masala bi n tɛ tugu o nkalon kɔ bi n tɛ tugu o nkalon kɔ sini. Ne bɛ se ka tugu fɛn o fɛn kɔ tiɲɛ ne tɛ su fana ka bila nkalon fana kan sans jamais diɲɛlatigɛ kɔnɔna la bon e ka kan ka se k'a dɔn honorable Karim Keita k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ta ye intérêt personnel de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen walahi bilahi talahi jamana in bɛ sumaya a man d'u ye n'u jɔyɔrɔ minɛn'u la dɔrɔn u bɛ wuli de ka jamana kɔnɔdenw bila fitina la ka mɔgɔw pɔnpe k'u bila kuma la bon ne bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ɲini aw fɛ. Jamana in bɛ fasi dɔ la bi jamana in t'a mérité bi mankan in ka kɛ jamana in tɛ balawu mérité a bɛ fɛn fɛn mérité o ye paix ani bɛn ni muɲu ni sabali ye d'après mon père Soumaïla Cissé a ye mun fɔ n bɛ k'o de ɲini ka na k'a yira maliyɛn denw na u k'o lamɛn k'a dɔn a jaga Sumi champion ta kun tɛ fadenya ye Sumi champion ta kun ye jamanako de ye a la Karim Keita bi o ye e ka thème de ye. K'a jira i la i ka sabali i ka ko to k'a jira i ka sabali i ka ko to sabali i ka jamana to yen a ka basigi i ka Saksi a ka plainte
il a retiré. Saksi ka plainte nan fouillé ne mankante. Saksi ka plainte nan fouillé ne balawute. Saksi ka plainte nan fouillé ne bembaliate. Kele mu make mata sebadon. Ala de ba sebadon. Nyanyini ife. Ika sabali en tant que honorable, en tant que jamana kon dende ye, jamana kuntigi dende ye. Ni be se ka jamana indeme ka bo geleya o geleya la, jamana indeme ka bo geleya in konna la. Critique ye wajibi de, critique wa keme flabe, o be se ka ke jamana in konna la. Ne semsi drame weleli ke, aka plateau la plateau be o de kama. O te jugumaye bi, o te jugumaye sini, et puis encore wajibi de do. Mais ebe ka ta mo bara bike ta plainte ke, o tigi mo be joro de la de. O tigi mo be place de la de. O tigi mo be aka hakele la de. O tigi mo be aka hakele la. Nebi ideli. Ala ni kira de kama. Nebi ideli. Jamana ka basigi. Allah je ambe de be je ka ke ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana bila basigi la. Bɛɛ de be fara ɲɔgɔn kan. D'après Soumaïla Cissé mun fɔ an bɛɛ ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka basigi. Baara ka se ka kɛ jamana kɔnɔ cogoya min na ni mɔgɔ min bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna cogo min na i ka se ka a bɔ a kɔnɔ cogoya la ala o ye ne ka ladilikan f'i ye k'a f'i ye honorable n ma se ka Soumaïla ka video in yɛrɛ ye ɲɛ la fɔlɔ yɛrɛ ni ye video in ye o bɛ se ka kɛ aw bɛna faamuya k'a fɔ mɔgɔ minnu ta ye intérêt mɔgɔ minnu ta ye jamana ko ye mɔgɔ minnu ta ye mun ye aw bɛna faamuya o kɔnɔna na ala maliyɛn denw o ye o yɔrɔ ye an bɛ Karim Keita bila n bɛ n dɔgɔnin de wele hali bi a bɛ kɛ ne siɲɛ filanan ye n bɛ se k'a wele n ye mun fɔ aw ye n k'a ye n bonya n'i y'a wele fajiri a b'a fɔ kɔrɔ ka na n bɛ na n'i y'a ye n b'a wele plateau in kan k'a fɔ Amara Bacili sabali o ye mun ye ni ne y'a wele plateau kan sisan a sababu bɛ kɛ a ka numéro bɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ wele o b'a wele o bɛ conseil dɔ d'a ma Amara ni Ibrahima Sayidi kɛra fɔlɔ ye k'i wele d'après an tɛ a banna kɔnɔ n ko ne hakilina ye mɔgɔ min ye n ko ye Soumaïla Cissé ye n ka an ka taa Soumaïla fan fɛ i ko effectivement Soumaïla bɔlen b'a fɛ jamanajɔ ɲɛ b'a kɔnɔ mais vraiment e kɔni e dalen tɛ parti politique mɔgɔ si la a ye kuma caman fɔ ni e ni ɲɔgɔn cɛ n y'a jira i la quand même k'a fɔ an ka sabali an ka taga n kɔni b'a dɔn an ye kelen ye hakilina ye kelen ye a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ yen i tɛ ban n bolo a la wagati kɔni kɛra an bɛɛ wulila an bolila Soumaïla nɔfɛ mais Amara Soumaïla ye kuma min fɔ kunna sini a ko san bɛ san bɛɛ sunkalo tɛmɛna an ka yafa ɲɔgɔn ma jamana ka basigi Mali kana a nɔkɔrɔ la bɛnbaliya ka ban juguyaba ye a ka ban Amara Soumaïla y'o de fɔ san bɛɛ san bɛɛ in kɔnɔ Amara ne bolo ne Soumaïla y'o fɔ san bɛɛ san bɛɛ in kɔnɔ e kan k'i disi gosi parce que n bɛ to ka fɛn dɔ fɔ n ko nous on est des républicains an tɛ mankan ko ka wuli jamana kɔnɔ an t'an ka intérêt kɔ k'a fɔ ko ka jamana bila plonge kɔnɔna la an ye jamana ye jamana bɛ ka plonge an sabalila ka segin an kɔ k'an bolo di jamanakuntigi ma n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ye ka fadenya bɔ yen ka haine bɔ yen ka nin gagnera nin ma gagné k'o bɔ yen k'an k'a lajɛ an ka jamana jɔ Amara n'o kɛra i bɛ kuma basigi de kɔnɔ m'a fɔ i ka kumakan kan i bɛ ka dɛmɛ m'a fɔ i ka kuma an ka Soumaïla an ka Karim Keita dɛmɛ m'a fɔ a ka kuma i k'a fɔ tan
mais Amara Bachili goy ma mo ma be réseau in kon nini e kelen ka tema bela jilenka ne a ni fa haybi la deuxième reprise il ka kuma basigi kono 7 il ka kuma ben kono il ka kuma muyunu sabali kono il ka sabali wakati de sera ben wakati de sera muyu wakati de sera Chesiri amo wakati de kono ka jamana imbo dinga kono an sego ana an damanjira kono o foli o tajira ke e femine de o foli o tajira ke fugari de o foli o tajira ki sala kasonye de o foli tajira ka foko menansi de o foli be muira ko jamana betara kantobi au folie be mouira qu'on est des pays des année dernière en Afrique aujourd'hui au folie bo odeyida amara mais comment il fait wallahi inte seken qui l'a dit il balmay inte seken 7 alors almami oui il a venu le gatiare munebe Wow. Lei no temar koron la ta glana. Ata vie bala sa vele jo vie vele la. Okay. Ne te bale bale no vie vele la. Ya famille amala bachini. O folie obe o don de nati. Ka jamana basiki ka be ani munyu ani sabali di jamana kon deuma anga avancer ame retard la bi. On me kele de la. Ne mali kono mo me keke mali kono ate jinya yorosi ne mali te bi ame dunya critique be ke jinya kono de mais mali ta to kera ton ka je mali ta to akera to ka je parce que bi ni forfait be mamumbulu iya dongo ima dongo we kuma do fo iya dongo ima dongo fendo be fo ka kuma uta ka gra anga sabali anga ko gra anga na kuma uta ka gra ka jamana sedinga kono anga na kota ka kuma ta ka gra ka fitna wili jamana kono la ne mamu me se ka femu fenke ka se ka jamana blaka basigi ne bolo e ka nga se ko odike odi e ka devari ye faso dende e ka nga se ko odike isego ani idamanjira kono la parce que fenke mani mungwambe abe fanye amanke ba falin jika nantara vérifier suma wallahi billahi amba so galondu oui au prévu be mo kulubena uya acti unyela ankanga seka wili de ka keleke ame kelem ke bi ame critique munke ne gouvernement ma bara munke ne gouvernement kanga bara munke nu mu jowjoro la ambo odefo odia anga kelete bi ka fo kelem mu bena ni fitna ka nyesi jamana ma mo chité mu besira mais mo chité mu besari asanfe sanogo click temena dugu ngona ya de wallahi billahi ma fla ko melen busy sanfe kati mine katani kati o kera yambi anyana awni dim ampe o kera ngazina la sonyana o climat temewa ambe clé jume ngona bi ambe ibe kaka clé de konnala ni menace fitini de mo shila sira janatike konnala mais femu yedoron benga ke jamana en kono doron ne bolo o de kañ ne bolo o de basigi ne bolo vraiment o de kañ jamana ma jamana be retard la toro jamana be retard la jamana be dingañ kono wallahi solution te ala ye e ka tinya di ema amara bachili fanga taraka di Ibrahim Boubacar Keita di ma amara bachili be Ibrahim Boubacar Keita desera ay welike ay na franka Ibrahim Boubacar Keita sanduru ke akele aya do ka fukate se ne dogoni ne ba ni fa haybi basigi kuma o laje ko ke bi deli haybi mo do be utoy kana mo ka fadiya keleke ay ko laje ko at famia fem bete ka fuka be fo Facebook konnala
fɛn dɔw bɛ n'an y'a fɔ Facebook kɔnɔna la wallahi billahi talahi a tɛ bɛn Amara Bacili wallahi billahi ne dɔgɔnin ne taara bɔ ko kalama n'a aw y'o mɛn don o don diɲɛ kɔnɔ o don wallahi aw bɛ kuma bila ne maa mun dɛsɛra même appel dɔ furu la o tigi bɛ taa ka mɔgɔw sara réseau kan ka wuli ka jamana mankan wuli jamana kɔnɔ a ka intérêt dɔrɔn kama o kelen dɔrɔn b'o yira u la summa wallahi billahi talahi Mamadou Sensé Kulubali ka kɛlɛ in y'a ka intérêt kɛlɛ de ye summa wallahi Mamadou Sensé Kulubali ɔlɔ n'a ye so in yira ne bɛ so in dɔn i t'a dɔn i halala de don mais billahi wari de b'a bolo a bɛ ka fitina wuli jamana kɔnɔ a ka intérêt personnel de kama a ye lamɛnni kɛ a ye lajɛli kɛ aw ye mɔgɔw étudier aw ye mɔgɔw faamuya olu kunu Amara billahi illezi olu ni IBK de kun don mais bi ko dɔ yiral'u la fanga kelen tɛ to yen o olu de bɛ wuli bi ka bila fanga contre la kunu olu ma dɛmɛ an fɛ dɛ n'olu kun dɛmɛna an fɛ kunu an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ kɛ yen ka bila fanga contre la bi ka tugu anw kɔ u ka wari b'u bolo dɔw da b'u bolo an ka balaw wuli jamana kɔnɔna na mais ni balaw in wulila a tɛ fɔ an si kɔ ne tɛ sɛgɛn n tɛ siran k'a fɔ n tɛ tamakiya k'a fɔ Amara Bacili n b'i deli Ala kama kira kama ne dɔgɔnin coup de fil dɔw to yen nkalon b'a la summa wallahi billahi nkalon b'a la an ka kuma dɔw fɔ dugu ma téléphone b'u yɛrɛ bolo u yɛrɛ wolodenw bɛ yen o u yɛrɛ dɔgɔninw bɛ yen o u k'u bila u k'a fɔ kɛ sabali k'o faamuya k'o lajɛ n k'i ma an tɛ a banna fo bi dɔrɔn i b'a étudier i b'i da tile 3 dɔrɔn i b'a étudier k'a lajɛ dɔrɔn i b'i ta yɔrɔ de i na yɔrɔ dɔn san fanga sa ni Ala sɔnna ma an bɛ maa mun kɔ an b'o de fɛ n'o ye sumi champion ye i kelen tɛ an bɛɛ bɛ sumi fɛ maliyɛn den bɛɛ bɛ sumi fɛ maliyɛn den bɛɛ jigi ye Ala y'a jigi ye sumi ye mais ne dɔgɔnin wallahi mɔgɔw bɛ yen u bɛ k'i bila ka tasuma de minɛ billahi elezi don bɛ na wallahi b'i kɔfilɛ i t'u y'i ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ sabali taga dɔɔni o ka ɲi jamana tɛ jɔ tile kelen jamana ko de don fadenya tɛ juru in n'an m'a magaya n'a tigɛra don o don wallahi an bɛɛ b'a y'a ɲɛ la Ala k'an kisi o ma an ka ɲɔgɔn sɔn hakiliw la i bɛ kuma dɔw ta ne t'a la ne bɛ kuma dɔw ta e t'a la mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn ne de wulila o don na n ko Boubou Cissé wari o wari ma tɛmɛ 10 millions kan trésor la juru o juru tun bɛ trésor la o y'a bɛɛ sara ne de kun wulila n ko Boubou Cissé ninnu dɛsɛra n ko f'u bɛ taa arabu jamanaw na 20 millions de euros 25 millions de euros u bɛ taa nɔfɛ ni Mamadou Yusuf Bacili tilala ka na ko Sénégal ye 3000 milliards sɔrɔ ko Côte d'Ivoire ye 4000 milliards sɔrɔ et 20 milliards ye mun ye o kɔrɔ o tɛ
bubu juguya ye o tɛ fanga juguya ye o ye ka dusu de di maa minnu bɛ gouvernement de kɔnɔ u ka wuli u ka projets monter u ka to o ɲɔgɔnnaw de ta ka na n'a ye yan Sénégal bɛ 3000 milliards sɔrɔ projet fiable k'a jira nin bɛ an ka dugukolo kan a ye na an ka baara kɛ ni nin ye mais mun bɛ Mali dugukolo kan o tɛ Sénégal dugukolo kan o ni port ni café ni cacao tɛ mun bɛ Mali dugukolo kan o tɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan a y'a fɔ o de kama hakilimaya an ko filakan na hala ni hale yimɓe ni kettino mais paamo ɓe heewani kuma ɓe fo mɔgɔw b'a laminɛ mais minnu m'a faamuya a man ca kuma in y'o yɔrɔ di kuma in ma fɔ lagosi la kuma in ma fɔ juguya la u ka keleya au lieu de 20 millions de euros an ka office de Niger bɛ yen an ka environnement an ka mine bɛ yen an bolo olu bɛ se ka projet bɛ se ka monter olu contre la ka se ka investissement wele ka taa investisseurs ɲini u bɛ na investissement kɛ jamana in kɔnɔ ka employés créer ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ tan cogoya la a fɔra o de kama o la bɛɛ de bɛ baara kɛ kelen kelen an tile in kɔnɔ i tɛ se ka sigi ka bureau in kɔnɔna la k'i tɛ taa i ta kun i bɛ fɛn mun représenter k'i to o kɛ kuma in b'o o yɔrɔw de la kuma man ɲi da kelen na an bɛ kuma bila ni an ka ladilikan de ye an b'an fa Asharafu Sharafa n'o ye Buye Haidara ye an b'a fo a n'a ka kabila an na ale ani jamana an y'an yɛrɛ kalifa Ala ka sebaya sinsan kɔnɔ Mamudu Diko i ka foli bɛ yan i n'i ka kabila an y'i kalifa Ala ka sebaya sinsan kɔnɔ awɔ Diko ko k'ale na maa min tan mi yettima ano ɗo joni ko pular kaldammami ɗo sa yimine haaldema ka julɗo ka alislame ka mumini mbaɗa feere no kaldirimam dani kaldira mawna gorko o yo haalnu ɓi ko gorko plainte koɓe mbaɗi contre saksi yoɓe guittu plainte o ala fof ko nafata Sonko e dille nafa fof ala hen bawɗo haala ko moƴƴi haala bawɗo haala ko boni haala ka en ɓoppata ɗum hannde ɓe ndaara leddi ndi hannde ɓe ndaara sécurité leddi ndi ɓe ndaara santé leddi ndi ɓe dogana ɗuni ɗum ɓuri ɗo ɓi joom wuro e si on ne hani noddude journaliste e procès ɗum moƴƴa kanko so yo waɗi hakkille makko tan homo député won toon bawɗo wadde voté ita illimité e dow makko hokkamo justice on député ala ɗum hannde ala toon no Diko haalde mawno gorko yo saɓiro innama aade moƴƴa yo saɓiro malien moƴƴa yo ndar hanki o ndara hannde hanki ɓe wondinoɓe hannde hoɗu ɓe mbiyanom hoɗu ɓe mbiyatamo wala koɓe ndendi koɓe kaali koɓe ɗum ɓe kallata yimɓe hannde o anda yimɓe waɗoɓe ko intérêt personnel maɓɓe ɓe mbatta oɗo Jawara o hannde ɗo woni ɗo so Karim Keita wi yo yaa o jaggoya hay mami makko debbo makko mami yo nawmo kaso o jaggoyamo par ce que hannde o yiɗa ummude darde nde ko haɓo dargo woni toon ko haɓo intérêt personnel woni toon wala haɓo leddi woni toon kalda ɓiya gorko kalda bam makko kalna yum makko yo sabro waɗa oɗo plainte o retiré yo sabiro de wala neɗɗo kadi wawi heɓa haɓere de sugowo moƴƴa de ko sabisiro yaltata wallahi billahi ano Diko ka julɗo ana andi dalilu ko gonga yo waɗi oɗo plainte o retiré ala fof ko plainte o wattamo nafa
sola perde bonande inde yo umo o mentra kali so atale dindi ko Bamako woni pouvoir o Bamako yida no deuxième mandat Bamako yida ko kango wadi Bamako obligé sa wadi Bama obligé dunu mballa Bama golude mais o do suko gorgo woni wala ko bernde en wayno hono mijirto mais mim famatamo anja yimbe de puntumani funta horema e so kani wodi dum watte ma ndere aduna e ma jaguje ma ande e kambe ko haala tan mbay watte e koloji Burama Touré to be mbalan plainte est ce que neddo goddo way arde wadde plainte duni hay goto wa wadde plainte dun no yo sabiro o oppa leddi ndi deejo yo sabiro o anda ko woni ley so fujere ne hujuduma a yiyata de wonbe tagal man jiyata duni o dum ko haala min oppira ano don assalamu alaikum Boucar Treta mboraka mum fo diko hydro moy ibeka qui présentait deuxième mandat là ak mandat yi Karim Keita de abla la aka famille de abla ka présenté Karim Keita kanga munga bi ka wiri ka fademe ka ta fenyini ka investisseur nyini ka na jamana de konnala Karim Keita mangata journaliste wele bi tribunal la de o te Karim ga bara de Karim Keita manga tawiri jamana konne Karim Keita manga sinogo bi da manga dabi de Karim Keita fefo me ema bi ka wiri ka ta fenyini ka na ifasola ka wiri ki ga ministre finance deme ka gouvernement deme ou se ka warnati ou se ka investisseur nati ka employé crier aga ni deuxième mandat kono aga se ka baraka kono o de jorna kange emine ni saksi wele le tribunal la de Karim fendo be moinde saksi be bo sabosire de ite saksi toy iki ka barake ite saksi toy iki fademe ite journaliste toy iki fademe barala jamana nga bo dinga kono o di dakadi la de Karim Keita honorable e kuma ibe mun kayla e Burama Touré kam famille ma plainte mun kay ko jombe se kana plainte ke e kama san joli akuma be ga fo Burama Touré kam mo e kala taw ni na ku so be kam ko la jam lamea uma mo shilame e santi dame reclame kuma la ale ye akati beke ka banka di Burama Touré kam mo bolo ka to be Burama Touré kam mo bolo ene Burama Touré kam mo plainte ka o contrôle jombe na plainte ka o contrôle jombe plainte ka o contrôle e di plainte na fa jumbe bala nyugu bebili ni nyanga nyanga ide mo tona sumuni ita yinyela me ko fe mo de baide ne sumuni bi tona ita yede me ko fe mo de baide me ite demiseni il wile ko fanga il fa do jago yala depuis aka premier mandat ya teme deuxième mandat awa blaka présenter suma kunta fede boaka bla jure ibeka kane ibeka kundaba esuno ko ta ikinya kono de me ibeka kane deuxième ke billahi e sababu ya dido o nibise Karim jamana to aka basiki ika saksi to aka barake journaliste to ku ka barake mo ko mana fe mu fo iba yedeu ni e galon tike iba ye tien e ni deni kumana sapeur pompier deni kumana odona ampe ma wilia mais aller re ma boka fo dala sisa ngodi la ala te jito nono la aller de ma boka fo dala sisa ko mo de be ka le shuka kala ku directeur ka yafali ma ala ni kira kama asirlentele ate mo bala de abe mobili de kono yoro la akele do yoro la mo ta ko fede ite mo to ku ko kuma ke e critique be ko jago yai fem be ko jago yai nu ya fo u ka fo ye sans sabake u be ka fo ni plenty sa Karim Keita ka retere o di kan jamana ma o di jamana ka basiki o di jamana ka be o di jamana ka kiliyai ni plenty ite to duma so ko de kelem make mo ta seba don de mo to na sumuni ta yela de aw kana joko dola honorable alay jamana ka basiki beti ka kaw fede nere ta aw fe me jamana de fe ta aw fe de nti negene ta aw fe me jamana de fe billahi ta aw fe me jamana de fe bi me yoromina
Nye jamana de ye bi avec ta position muna c'est pour ça mega ni kuma nunu fo so be ba do ntene ka kuma kai ntene ko kuma ketuko yi memba tinya be munu na fanya nyi ni kelenta do ni ya tinya ça dans ce que moi mais be je ne ga tinya be munyane ni ga galon tige ka be je tinya be munyane aw an be je le do ambe be sika gila kanya tukwa mina mali ana gila wanya utukwa la honorable Karim Keita ou la dilikan kala sima ka fo ifaye ne bouka teretaye je m'adresse même pas Ibeka aujourd'hui à toi que je m'adresse au malien mba oublaya musique talabi fo talabi la medjekuru mba obefu mba wali nyumandon commentaire qu'elle a ay ta don lolu ko sabali anga faso laje fadiya te jamana jo dusu o de be jamana jo kiria o de be jamana jo ni ne ka analyse de ni ne ka hakilnande ka fo ka conseil di Karima ka conseil di ndogoni amana bachilima oui ndai o de ntai halala do mise ko de fo son severa tenyede aw me mun fo awye ni ndona mo ngashila awla aw ko ya fama ala ani kira de kama o inga la delikai ka fo awye o inga mirina ani nga hakilnande ko fo bi temu ko nala ka super ministre boli be kulu de mon boli be gone ma kulu ba nola Abubakar Sisede anyani ni ala fe masa munya anda sangolo daba ani dugumako daba ala munyu ni sabali mumbi idusukuna ya rabbi ama ala ka tono ana darja na dawla di ima anyani ni masa fe Soumaïla Cissé ijigi matigere ne ngo fangala ijigi tigere ijigi be ala de kan ya rabbi amma ala ka dungira onna dukun kono ebe masaya la domina Cissé mande muri ne bi don wallahi billahi mbi ka talando mbi kuma to don ngone de kuma wili kaza ngometa manka wili élection mo gata fa yata sai suma wallahi na de la ka fonye jian kono ko yata sai ay mankan wili ngata boala siniki ya makenaka abe mo fonye yata sai angata dondoni jamana ko de do la dernière ay répond au donya soro disum menka adon me jani fembe jian kono buna adamade yakilide nanan sella nyinda wila ngo koro kunye nyama jode ni fone wallahi am fen fonye ka temetu yaka embe munde ke tukuni mbe munde fo tukuni na ani chete ala ka jamana tigi adama dondo la de ala ko ke ala ka seba ya kono ala ko ke ala ka gundo kono ala ko ke aka sebaya dibila sinsan ya rabbi ama ala ka mali fanga di Soumaïla ma ola dondola on kumana de o mali mbo beble o manjay mbawfu sare kaskas salam alaikum ala ka sabali dambela jelema merci me bokumala